جس کی اس طرح کی سند موجود ہو، یہ صرف اسلام کی خوبی ہے، قرآن اور حدیث کی خصوصیت ہے کہ قیامت تک پڑھنے والے ان کو پڑھیں گے اور اس کے پیچھے سند ہونے کی بنیاد پر ان کے سینے ٹھنڈے ہوں گے، ان کو یہ یقین ہوگا کہ یہ حدیث واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ یہ سند اس امت کی خوبی ہے۔ اس سند کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ اسلام کے دشمن ہیں یہودی، اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن آپ یہودیوں کو دیکھیں گے، وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور دوسرے نمبر پر اسلام کے اللہ باتیں آپ کے الحمدللہ، جس طرح آپ احباب جانتے ہیں، ہماری اس مسجد میں جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں، تاریخی پروگرام ہوتے ہیں، سب سے پہلے آج ہمارا یہ مل بیٹھنا صحیح مسلم کے حوالے سے ہے، جو کہ فضیلت والد گرامی انہوں نے 5 سال 10 ماہ کے اندر آپ احباب کے سامنے پیش کی۔ اس کے بعد اس سے پہلے صحیح بخاری الحمدللہ آپ سن چکے ہیں، جو کہ 11 سال اور 7 ماہ کے اندر مکمل ہوئی، اور اسی طرح ترجمہ القرآن کی کلاس 14 سال کے اندر ایک مرتبہ مکمل ہو چکی ہے، اور اب الحمدللہ دوبارہ شروع ہے۔ تو اقبال بھی کیا خوب کہتا ہے، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے بھی بنا دی، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے بھی بنا دی، جنہوں مسوں نے دلایا وہ قدم قدم پہ بہت پڑے۔ والد گرامی نے اللہ پہ یقین کر کے تو شروع کر دیا، اپنے عزم کو، اپنے ارادے کو پختہ کیا، تو اللہ نے الحمدللہ آج صحیح مسلم شریف بھی مکمل کر دی۔ کیا اقبال کہتا ہے، تیری کامیابی پہ تعریف تیری ساتھ کوشش پہ نہ ہوگا، تیرے دکھ پہ پوچھ لو تیرے سکھ میں سارا زمانہ ہوگا۔ زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں کہ تشریف لاتے ہیں استاد العلماء فضیلت الشیخ حضرت العلام حضرت مولانا حکیم احسان الحق شہباز صاحب، اپنی محبت کا بھونگا بلوچا والو آج ثبوت دے دو، نعرہ تکبیر، ہتھانو چاہ میرا پڑا ہتھانو چاہ، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا حکیم احسان الحق شہباز صاحب، حضرت مولانا احسان الحق شہباز صاحب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد،
ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله. أما بعد فحدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر رضي الله تعالى عنه يقسم قسما إن هذان خصمان اختصموا في ربهم إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. بہت خوشی کا موقع ہے محترم مولانا عطا اللہ توقیر حافظہ اللہ تعالی نے صحیح مسلم شریف کو 5.5 سال کے عرصہ میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے. یہ بہت بڑے کمال اور نصیبے والی بات ہے. صرف آپ لوگ ہیں جو اس دنیا میں ماشاءاللہ حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں اور سنتے ہیں. دنیا میں تقریباً 8 ارب انسان ہیں. جن میں سے 6.5 ارب تو ویسے ہی کافر ہیں. 1.5-2 ارب انسان ہیں جو مسلمان ہیں. اور مسلمانوں میں بھی بہت تھوڑے وہ لوگ ہیں جو خالص قرآن اور حدیث کو پڑھنے سمجھنے والے ہیں. اللہ احکم الحاکمین کے اس توفیق پر ہمیں اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب حضرت مولانا احسان الحق شباز صاحب استاد العلماء حضرت مولانا احسان الحق شباز صاحب. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حدیث پڑھا رہے تھے. حدیث قرآن مجید کی تفسیر ہے. قرآن اللہ کی کلام ہے اور حدیث اللہ کی ہی وحی کے ساتھ قرآن مجید کی تشریح ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی ہے. جس طرح قرآن مجید وحی ہے اسی طرح حدیث بھی وحی ہے. تو آپ حدیث پڑھا رہے تھے کہ 3 آدمی آئے. ان میں سے ایک آدمی بڑی محبت اور شوق سے
آیا کہ میں سنوں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں. آیا اور آگے ہو کے قریب ہو کے بیٹھا اور سننے لگا. دوسرا بندہ اس نے حیا محسوس کی کہ میں اب چلا جاؤں تو برا لگے گا, اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں اور میں نہ سنوں. شرم حیا میں آ گیا اور پیچھے بیٹھ کے وہ بھی سننے لگا. اور تیسرے بندے نے پرواہ نہیں کی کہ اللہ کے نبی کچھ فرما رہے ہیں, اس نے منہ موڑا اور چلا گیا. یہی روایت موطا امام مالک میں بھی ہے, اس میں ہے کہ وہ بیٹھا اور پھر اٹھ کے چلا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بات مکمل کی تو اللہ نے وحی کے ذریعے ان تینوں آدمیوں کے دل کی کیفیت آپ کو بتا دی. آپ اسی جگہ فرمانے لگے میں تمہیں تین آدمیوں کی بات سناؤں. صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں جی سنائیں. آپ نے فرمایا میں تمہارے سامنے بیان کر رہا تھا تو تین آدمی آئے, ان میں سے ایک بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے شوق کے ساتھ آیا اور میری حدیث کو سننے لگا. اس کا محبت اور شوق سے میری حدیث کو سننے کے لیے آنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے اللہ کے ہاں اپنا ٹھکانہ بنانا چاہا اور اللہ نے اس کو اپنے ہاں ٹھکانہ دے دیا ہے. یہ ہے حدیث کو محبت سے پڑھنے کا اجر. حدیث کو پڑھنا شوق سے, سننا, اللہ کے ہاں اپنا مقام بنانا ہے, اللہ کا قرب حاصل کرنا, اللہ کی محبت کو حاصل کرنا, اللہ کے ہاں اپنا مقام بنانا. یہ حدیث کو محبت سے سننے کے ساتھ ملتا ہے. چلے لگانے سے ایسا نہیں ہوتا, تسبیحات اور ورد وظائف سے اس طرح نہیں ہوتا. اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے محبت پیدا کریں. فرمایا اس نے اللہ کے ہاں اپنا مقام بنایا اور اللہ نے اس کو اپنے ہاں مقام دے دیا. اور دوسرا شخص فرمایا فاستحیا, اس نے حیا کی, آ گیا میری حدیث سننے لگا. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ بھی حیا والی ذات ہے, اللہ نے اس کی حیا کی لاج رکھی, اللہ نے اس کو بھی اپنے ہاں مقام دے دیا ہے. وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ, اور تیسرے بندے نے منہ موڑا میری حدیث سے, میری حدیث کو سننے سے اعراض کیا. فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ, اللہ نے اس سے منہ موڑ لیا. آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ ماشاءاللہ حدیث پڑھتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کے استاد اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. یہ مسجد ماشاءاللہ قرآن حدیث کا مرکز ہے, اللہ اس مرکز کو, اس چمن کو آباد رکھے. یہ حدیث وقت تھوڑا ہے ورنہ اس پر بہت بیان ہو سکتا ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ایک سند ذکر کی ہے جو آپ نے بھی سارا عرصہ پڑھی اور میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. یہ سند ایک دلیل ہے. محدث کہتے ہیں میں نے یہ حدیث پڑھی اپنے فلاں استاد سے, انہوں نے یہ حدیث پڑھی اپنے فلاں استاد سے, انہوں نے اس حدیث کو سمجھا اپنے استاد فلاں استاد سے. اس طرح ہر شخص اس حدیث کو پڑھنے اور سمجھنے کا باقاعدہ بادلیل حوالہ دیتا ہے.
फिर इसी तरह ये ताबई तक पहुंचती है। ताबई कहते हैं मैंने इस हदीस को फलां सहाबी से सुना, और सहाबी कहते हैं मैंने इस हदीस को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। दुनिया के अंदर कोई इल्म ऐसा नहीं, कोई इल्म ऐसा नहीं जिसकी इस तरह की सनद मौजूद हो। यह सिर्फ इस्लाम की खूबी है, कुरान और हदीस की खुसूसियत है कि क़यामत तक पढ़ने वाले इनको पढ़ेंगे और इसके पीछे सनद होने की बुनियाद पर उनके सीने ठंडे होंगे, उनको ये यकीन होगा कि ये हदीस वाक़अतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है। ये सनद इस उम्मत की खूबी है। इस सनद की ज़रूरत क्यों पेश आई थी? इस्लाम के दुश्मन है यहूदी। इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया लताजिदन्ना अशद्दन नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनू अल यहूद। ईमान वालों के सबसे बड़े दुश्मन आप यहूदियों को देखेंगे। वल्लज़ीना अशरकू, और दूसरे नंबर पर इस्लाम के बदतरीन दुश्मन वो हैं जो बुतों के पुजारी मुशरिक हैं। और आज के दौर में बुतों के पुजारी और दुनिया के गंदे तरीन मुशरिक हिंदू हैं। यहूदी भी इस्लाम के बदतरीन दुश्मन, और इनके बाद हिंदू बुत परस्त मुशरिक भी इस्लाम के दुश्मन। और तीसरी कौम है सलीबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया। अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों, यहूदियों को और सलीबियों को अपना दोस्त न समझना। ईसाइयों की कई किस्में हैं। जो ईसाई यहूदियों के ज़ेरे असर हैं हम उनको सलीबी कहते हैं। ये सलीबी जो यहूदियों के ज़ेरे असर हैं इस्लाम दुश्मनी में यहूदियों जैसे ही हैं, और जो यहूदियों के ज़ेरे असर नहीं वो मुसलमानों के हक में ज़रा नरम हैं। तो ये जो इस्लाम के तीनों दुश्मन हैं, इन दुश्मनों ने इस्लाम से दुश्मनी करते हुए ये तरीका इख्तियार किया कि ये मुसलमान सादा लोग होते हैं, इनको इस्लाम से दूर करने के लिए और इस्लाम को दुनिया से ख़त्म करने के लिए अपने पास से मसले बनाओ, बातें बनाओ और अल्लाह का नाम लेकर इन लोगों में फैलाना शुरू कर दो। इनके नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर इनके अंदर फैलाना शुरू कर दो। बड़ी खौफनाक साजिश थी। ऐसा मसला जो ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना अल्लाह ने बयान किया, ना उसके रसूल ने बयान किया। इन जालिमों ने यह चाहा कि उसको अल्लाह का नाम लेकर, नबी का नाम लेकर मुसलमानों में फैला दिया जाए। ये बड़ी अकीदत रखते हैं अपने नबी से, बड़ी मोहब्बत रखते हैं अपने नबी से। ये नहीं पूछेंगे कि वाकई अल्लाह के नबी ने यह फरमाया है। ये मान लेंगे। असल हदीसों को, असल दीन को छुपा लो, नकली और जाली बातें बना के इनके दरमियान फैला दो, इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, मुसलमान कमज़ोर हो जाएंगे। ये बहुत खौफनाक चाल थी जो वो चलना चाहते थे। आज आप सुनते ना ये हदीस मौजू है, ये हदीस मन घड़त है, ये हदीस ज़ईफ़ है, ये हदीस के मुतल्लिक बड़ी बात होती है ना। ये जिसको कहा जाता है ना ये हदीस मन घड़त है, मौजू है, वो अल्लाह का फरमान मौजू नहीं होता, अल्लाह के नबी का फरमान मन घड़त नहीं होता। ये मन घड़त वो बातें हैं जो इस्लाम दुश्मनों ने अपने पास से बनाकर नबी का नाम लेकर मुसलमानों में फैलाना चाहिए थी। इस साजिश का रद्द करने के लिए, इस्लाम दुश्मनों की इस साजिश को नाकाम बनाने के लिए अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने मुहद्दिसीन को पैदा फरमाया। मुहद्दिसीन ने
तकरीबन 5 लाख अफराद के हालात जिंदगी को खंगाला है। जिसके बारे में पता चलता वो आलिम है, वो हदीस बयान करता है, वो हदीस पढ़ाता है, उसके पास चले जाते, तहकीक करते, आपके उस्ताद कौन हैं, आपके साथी कौन हैं, आप किन लोगों के साथ पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं। तहकीक की। जो ईसाइयों के बनाए हुए आलिम थे ना, मुसलमानों में फैले हुए उलमा के रूप में और मुसलमानों को गुमराह करने वाले, वो नहीं बता सके कि हमारे उस्ताद कौन है और हमने किससे पढ़ा है और कहाँ पढ़ा है, हमारे साथी कौन है। वो पकड़े गए, मुहद्दिसीन उनको पकड़ लिया, उनकी कांटी छांटी हो गई। और जो असल और सही मुहद्दिसीन थे, जिन्होंने दलाइल से साबित किया कि हमने फलां से पढ़ा है, उन्होंने फलां से पढ़ा है, उन्होंने फलां से पढ़ा है, दयानतदार थे, तकवा वाले थे, सच्चे थे, उनके हालात को दुनिया के सामने रख कर कहा ये है वो मोतबर मुहद्दिसीन जिनकी बयान करदा हदीसें काबिल एतबार हैं, और ये है वो जालसाज जो मुसलमानों को कुरान और हदीस से दूर करके बनावटी और जाली बातों के पीछे लगा के गुमराह करना चाहते थे। ये सनद की खुसूसियत है। अगर सनद ना होती, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अगर सनद ना होती तो जो बंदा जो चाहता दीन के हवाले से कहता फिरता, कोई उसको रोक ना सकता। लेकिन ये सनद है जिसने सच को झूठ से अलग कर दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये अहले हदीस की खूबी है कि ये सनद की बुनियाद पर हर बात की तहकीक करते हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने वो हदीसें लिखी हैं जो अपनी सनदों के लिहाज से बिल्कुल पाक साफ मोतबर सनदों वाली हैं, जिनकी किसी एक रिवायत पर भी कोई एतराज नहीं है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह ने हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में लिखा है कि कुरान मजीद के बाद रूए ज़मीन पर सही तरीन किताबें अगर कोई हैं तो वो सही बुखारी और सही मुस्लिम की किताबें हैं। और फरमाते हैं जो शख्स इनकी किसी एक हदीस पर भी एतराज़ करता है वो शख्स बेदीन आदमी है, बिदअती आदमी है। तो ये आंखें बंद करके ये याद करने वाली हदीसें हैं। पहले माशाल्लाह आपने सही बुखारी का दर्स लिया, अब सही मुस्लिम को माशाल्लाह आपने ख़त्म किया है। आखिरी हदीस है, सूरत हज की एक आयत है, हाज़ान खस्मान इख्तसमू फी रब्बिहिम। इसका तर्जुमा यह है कि ये दो गिरोह, हाज़ान खस्मान, ये दो गिरोह हैं, इख्तसमू जिनकी लड़ाई और झगड़ा फी रब्बिहिम सिर्फ रब की वजह से है। ये दो गिरोह कौन हैं? एक मुसलमानों का गिरोह है और दूसरा काफिरों का गिरोह है। मुसलमानों का अकीदा क्या है कि सारी कायनात को पैदा करने वाला और सारी कायनात का निज़ाम चलाने वाला अकेला अल्लाह है। ये इस्लाम की बुनियाद है और ये बुनियाद दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। इस दुनिया का सबसे बड़ा इल्म है, दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है कि सारी कायनात को पैदा करने वाला अकेला अल्लाह है और इस सारी कायनात का निज़ाम चलाने वाला भी अकेला अल्लाह है। ये इस्लाम की बुनियाद है, इस्लाम की बयान करदा सबसे बड़ी हकीकत है। इस सच्चाई की बुनियाद पर इंसानों को ये तालीम दी गई है कि चूंकि तुम्हें पैदा करने वाला अल्लाह है, तुम्हें जिंदगियां देने वाला, जवानियां देने वाला, तुम्हारे लिए रिज्क पैदा करने वाला, औलादें देने वाला, सेहत और शिफा देने वाला, तुम्हारे लिए जमीन बनाने वाला, आसमान बनाने वाला, रिज्क पैदा करने वाला, सारी नेमतें देने वाला तुम्हारा पैदा करने वाला रब है। लिहाजा तुम्हारे ऊपर उसका हक है कि तुम भी अपनी जिंदगी उसके हुक्म के मुताबिक गुजारो। और ये दुनिया का सबसे बड़ा इंसाफ है, दुनिया का सबसे बड़ा इंसाफ है। सबसे बड़ी हकीकत यह है कि पैदा करने वाला अकेला,
سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ اللہ کی پیدا کردہ زمین پر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری جائے. یہ دنیا کا سب سے بڑا انصاف، اور مسلمان اس دنیا کے سب سے بڑے علم والے، سب سے بڑی سچائی والے اور سب سے بڑے عدل و انصاف والے لوگ ہیں. ایک طرف یہ گروہ ہے اور دوسری طرف کافر ہیں. اور کافروں کا عقیدہ اور بنیاد کیا ہے؟ کافر مختلف قسم کے ہیں. کوئی تو اللہ کو مانتے ہی نہیں، کوئی مانتے ہیں تو اللہ کی قدر، صفات اور قدرتوں کے ہی منکر ہیں. کسی کی کوئی سوچ ہے. آج کی دنیا میں بھی ہم دیکھیں، یہ کمیونسٹ، روسی، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے وجود کے ہی منکر ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں. RSS نے، سوویت یونین، روس جب دنیا پر سپر پاور کی حیثیت میں ہوتا تھا، اس نے مسلمانوں کے یہ وسط ایشیائی ریاستوں پر قبضہ کرنے کے بعد امام بخاری کا ملک، امام مسلم کا ملک، جو اسلام کے بڑے بڑے مراکز تھے، جہاں حدیث پڑھائی جاتی تھی، ان پر قبضہ کرنے کے بعد، مسجدیں، مدارس تباہ کرنے کے بعد، علماء کو پھانسیاں دینے کے بعد یہ جملہ بولا تھا کہ ہم نے مسلمانوں کے رب کو بوٹ کی ٹھوکر مار کے نکال دیا ہے. معاذ اللہ. یہ اللہ کے منکر ہیں. اور یہ جو صلیبی ہیں، ان کو کہنے کو یہ عیسائی ہیں، لیکن ان کو کوئی پتہ نہیں عیسائیت کیا ہے. جعلی عقیدے، مصنوعی نظریے. ان کے اندر ایک عقیدہ پڑھایا جاتا ہے، اللہ اکبر، یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ انسان کیسے پیدا ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ جوہر ہوتا تھا، جوہر سمجھتے ہو نا، چھپڑ، گندے پانی کا جوہر. ایک جوہر ہوتا تھا، اس کے اندر ایک کیڑا پیدا ہوا. وہ کیڑا گندا پانی پیتا رہا اور گندا کیچڑ کھاتا رہا اور بڑا ہوتا رہا اور بڑا ہو کر اپنی شکلیں بدلتا رہا. سینکڑوں سال وہ کیڑا گند کھا کے شکلیں بدلتا بڑا ہوتا رہا، آخر بندر بن گیا اور بندر کے بعد انسان بن گیا. ایوولوشن تھیوری، جسے نظریہ ارتقاء کہتے ہیں، آج کا یورپ، جس کو دنیا پڑھا لکھا یورپ کہتی ہے، اس قدر جاہل، احمق اور پاگل ہیں. کہتے ہیں انسان بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے. زمین آسمان کیسے بنے؟ ایک دھماکہ ہوا، زمین آسمان بن گئے. سارا کفر جہالت پر چل رہا ہے. ان کے پاس کوئی علم نہیں، کوئی حقیقت نہیں. دنیا کے پرلے درجے کے جاہل انسان ہیں، اور اپنی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کے اوپر ہماری جہالت، ہمارے نظریات، ہمارے افکار ہوں، اور دنیا سے جو سب سے بڑی حقیقت ہے، سب سے بڑا علم ہے اسلام کا، سب سے بڑی سچائی ہے، سب سے بڑی انصاف اور عدل والی بات ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق دنیا کا نظام ہو. اس کو اپنی طاقت، گھمنڈ اور غرور کی بنیاد پر دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں. دنیا کو جہالت کی جگہ بنا کر انسانیت کو جہنمی بنانا چاہتے ہیں. یہ کافر دوسری طرف ہیں. ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، حق کی دعوت دی، دنیا کو سچائی کی دعوت دی. صحابہ اکرام ایمان لائے. ایک یہ گروہ تھا، اور دوسری طرف عرب کے مشرکین ہیں، کافر ہیں، اسلام کے دشمن ہیں. دوسری طرف یہ گروہ تھا. اور ان دونوں کا پھر سب سے پہلا بڑا مقابلہ جو ہوا وہ جنگ بدر میں ہوا تھا. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے یہ بندے گمراہی سے بچیں، جہالتوں سے بچیں. یہ اشرف المخلوقات کی حیثیت میں میں نے پیدا کیے ہیں، یہ اعلیٰ اور اشرف حیثیت میں زندگی گزاریں. چیونٹیوں کو پتا ہے کہ ہمارا رب کون ہے، مکھیوں کو پتا ہے کہ ہمارا رب کون ہے،
छोटी छोटी अदना अदना मखलूकात को पता है कि हमारा रब कौन है। हुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से क्या कहा था? जानवरों को पता हो कि रब कौन है और इंसान को पता ना हो कि मेरा रब कौन है। अल्लाह ये चाहते हैं कि मेरे बंदे जहालत से, गुमराही से निकलें, इल्म, बसीरत, दानाई और हकीकत वाली जिंदगी गुजारें। अल्लाह ये चाहते हैं मेरे ये बंदे जहन्नम से बचें और जन्नतों के मालिक बने, जबकि काफिर ये चाहते हैं कि इंसान गुमराह रहें, जहालतों में रहें, हमारी ख्वाहिशें पूरी होती रहें, हमारी शहवात पूरी होते रहें, हमारी बदमाशियां चलती रहें, जहन्नम में जाएं, जाते हैं तो जाएं। ये इंसानों के भी दुश्मन, ये हकीकत और सच्चाई के भी दुश्मन, ये अल्लाह के भी दुश्मन, अदल इंसाफ के भी दुश्मन। अब आप फैसला करें, दुनिया पर हक का गलबा होना चाहिए कि गुमराही का? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 साल दावत दी, 15 साल, 13 साल मक्का मुकर्रमा में, 2 साल मदीना तैयबा में हिजरत के बाद लोगों को समझाया, लोगों अपनी रस्म रिवाजों को छोड़ो, अब आओ इजाद के दिए हुए सबक छोड़ो, मैं तुम्हें हकीकत बताता हूं, इस पर गौर करो कि हमें पैदा करने वाला और सारी कायनात को पैदा करने वाला अकेला अल्लाह है। अल्लाह ने हमें पैदा किया, अल्लाह ने हमें जो नेमतें दी हैं इनका हिसाब लेना है। ये दुनिया तो फानी ठिकाना है, असल आखिरत है। अपने आप को जहन्नम से बचाओ, जहालतों से निकलो, गुमराहियों से अपने आप को बचाओ, हिदायत में आओ। आप ये दावत देते थे हकीकत की, इल्म की, और काफिरों ने जब ये देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से हमारे हुकूमतों को ख़तरा है, हमारे इक़्तिदार को ख़तरा है, हमारी ख्वाहिशात को ख़तरा है, हमारे निज़ामों को ख़तरा है, वो कहते हैं रोको इसको वरना हमारे निज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। वो मुकाबले पर आ गए, ना हक को समझा, ना दलाइल पे गौर किया, और जिनको समझ भी आ गई उन्होंने महज अपने इक़्तिदार और अपने ख्वाहिशात की बुनियाद पर हक का रास्ता रोकना चाहा, कत्ल पर उतर आए। आपने बड़ी नरमी की, असल दुनिया में दहशतगर्द काफिर हैं, जालिम हैं। हमारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 15 साल तक सताया इन जालिमों ने। खुल्क़ अज़ीम का मालिक हमारा नबी, आला अखलाक का मालिक, उनके साथी हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, सारी दुनिया में इस तरह के बाकमाल इंसान मिलने नामुमकिन है। सिर्फ अपने कुफर की वजह से वह इनके खिलाफ चले, कत्ल पर तैयार हुए। आखिर अल्लाह ने भी इजाज़त दे दी कि मैं इजाज़त नहीं दूंगा इनको कि ये मेरे दीन को, मेरे नबी को, मेरे कानून को नाकाम बनाकर मेरे बंदों को जहन्नमी बनाए। इनका मुकाबला करो, मैं तुम पर जिहाद फर्ज करता हूँ, जिहाद के मैदानों में खड़े हो जाओ। जो अल्लाह के दीन को दुनिया से ख़त्म करना चाहते हैं तुम उनकी गर्दनें काटो और अल्लाह के दीन को दुनिया पर गालिब करो। दुनिया पर अल्लाह का हक है, कुफर का हक नहीं है। नाराए तकबीर, मोहब्बत से नाराए तकबीर। हज़रत मौलाना हकीम एहसानुल हक शहबाज साहब, तो पहला अमीर हमजा साहब, तो पहला बड़ा मार्का जो इस्लाम वालों और कुफर वालों के दरमियान में हुआ वो जंगे बदर का मार्का था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा 313 थे, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, सबके पास असलहा भी नहीं था, असबाब भी नहीं थे। इनका इत्मीनान अल्लाह पर था, ईमान यकीन अल्लाह पर था, और मुकाबले पर 1000 काफिर मुशरिक हर किस्म के असलहा से मुसल्लह। अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने अपने बंदों की मदद की। 313 ने 1000 को भगा दिया, 70 कत्ल हुए, 70 गिरफ्तार हुए, काफिर भाग उठे। दुनिया देख रही है बना क्या है, कैसे मुमकिन है। भाइयों, अल्लाह अपनी कुदरत की निशानियां दिखाता है
और जिहाद तो मैदान ही अल्लाह का है, रास्ता ही अल्लाह का है, इसको सबीलुल्लाह कहा जाता है, ये अल्लाह का रास्ता है। आज भी अल्लाह ने अपनी कुदरत की निशानी दिखाई है ना। पूरी दुनिया के काफिर सलीबी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी रखने वाले एक तरफ और अल्लाह के कमज़ोर मुजाहिद बंदे एक तरफ। अल्लाह ने अपने कमज़ोर मुजाहिद बंदों की मदद की, सारी दुनिया का काफिर जलीलो खार होकर मैदानों से भाग खड़ा हुआ। ये अल्लाह की कुदरत है। मैदान सजा, इधर मुशरिकीन है, 1000 की तादाद में है, और इधर मुसलमान हैं 313 हैं। अल्लाह से दुआएं हो रही हैं। पहले इनफरादी मुकाबले होते थे, कुछ बंदे उधर से निकले, कुछ बंदे इधर से, आपस में इनफरादी मुकाबले करें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा ना, उन्होंने अपने बंदे भेजे हैं। उनकी तरफ से उतबा, शैबा, ये दोनों भाई थे रबिया के बेटे, और वलीद जो उतबा का बेटा था। ये 3 पहलवान आए काफरों की तरफ से। पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों में से 3 बंदे भेजे। तो ये मक्का वाले इतने मुतकब्बिर थे, कहते हैं तुम कौन हो हमारे मुकाबले पर आने वाले, तुम वापस चले जाओ, हमारे मुकाबले पर हमारे जोड़ के बंदे भेजो। तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुकाबले पर अपने चचा हजरत अमीर हमजा को और अपने चचा के बेटे हजरत अली को और हजरत उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, ये तीनों को भेजा। इन तीनों ने उन तीनों को कत्ल कर दिया। उसके बाद आम मुकाबला हुआ, अल्लाह ने काफरों को शिकस्त दे दी, भाग गए। इस पर अल्लाह ने फिर आयत नाज़िल फरमाई, हाज़ानी खस्मान, ये जो 2 गिरोह एक दूसरे के मुकाबले पर खड़े हुए, एक तरफ मुसलमान दूसरी तरफ काफिर, ये 2 गिरोह इख्तसमू फी रब्बिहिम, इनकी लड़ाई रब की वजह से थी। वो रब के दीन के अलम बरदार थे, ये रब के दुश्मन थे। लोगों, ये 2 गिरोह रब की वजह से लड़ने वाले। हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मैं कसम उठाकर कहता हूँ कि ये आयत जंगे बदर में लड़ने वाले इन दोनों गिरोहों के बारे में अल्लाह ने नाज़िल फरमाई। मोहतरम भाइयों, आज भी दुनिया में 2 गिरोह हैं। एक तरफ काफिर हैं जिनकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, हिंदू, बौद्ध मत, सिख, सलीबी, यहूदी, कम्युनिस्ट, ये सारे काफिर कुफ्र मिल्लतुम वाहिदा, जिनके पास जहालत है, गुमराही है, अपने गंदे कल्चर को, गंदी तहजीब को दुनिया पर फैला के दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, अपने कुफर के निज़ाम चलाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ मुसलमान हैं, और मुसलमानों में बिलखुसूस वो जो कुरान और हदीस का परचम उठाने वाले हैं, जो ये चाहते हैं कि ये ज़मीन अल्लाह की है, ये कायनात अल्लाह की है, इस पर कुफर के निज़ाम नहीं होने चाहिए, इस पर अल्लाह का दीन गालिब होना चाहिए। वो अल्लाह के लिए दावत देते हैं, अल्लाह के लिए जिहाद करते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, मैदानों में खड़े होते हैं। अल्लाह ने दोनों गिरोहों का तज़किरा करके क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को एक लाइन दी है। लोगों, ये 2 गिरोह हैं दुनिया में, आओ सोचें हम किस गिरोह में हैं। हम इंशाअल्लाह दावत व जिहाद के गिरोह में शामिल होंगे। इंशाअल्लाह हम उस गिरोह में शामिल होंगे जो ये चाहता है कि दुनिया पर अल्लाह का दीन गालिब होना चाहिए, दुनिया पर कुफर के निज़ाम नहीं होने चाहिए। और भाइयों, ये कैसे होगा? जब हम कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, इसके मुताबिक अमल करेंगे। काफरों के कल्चर नहीं, उनकी तहजीब तमद्दुन नहीं, उनकी हिजामत लिबास नहीं, उनके खाने पीने के तरीके नहीं, उनको छोड़कर अपनी हिजामतें, अपने लिबास, अपनी शादी गमी, अपने मामलात कुरान और हदीस के मुताबिक बनाएंगे, फिर हम अल्लाह का गिरोह नजर आएंगे। आओ हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इस गिरोह में शामिल फरमाए। इस पर इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब ख़त्म की है। गोया कि वो दुनिया को दावत देकर गए हैं कि मुसलमानों, अल्लाह का गिरोह बनो।
ये दुनिया फ़ानी दुनिया है, दुनिया के कारोबार में खाने पीने के चक्करों में ज़ाया न करना, अल्लाह की फौज बनकर, अल्लाह का गिरोह बनकर, दावत व जिहाद के राही बनकर, कुफर के मुकाबले पर खड़े होकर ये ज़िंदगी गुजारो, रब की वजह से ज़िंदगी गुजारो, फिर अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी की कदर करेगा और हमें बरकतों से नवाजेगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। जो हदीस पढ़ने वाले पढ़ाने वाले हैं अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इस चमन को अल्लाह ताला आबाद रखे और इसको मरकज़ को किताब व सुन्नत का मरकज़ बनाए। अल्लाह जिहाद और अहले जिहाद की मदद फरमाए, इस्लाम और अहले इस्लाम को इज़्ज़तें अता फरमाए, इस्लाम दुश्मनों को अल्लाह तबाह व बर्बाद फरमाए, पाकिस्तान की अल्लाह हिफाजत फरमाए, ये मुजाहिदीन की जमात की अल्लाह हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।